Est-ce que kangaki kuka biloko notika kia mona moto? Est-ce que bosanye loko songolo toki pakala na voiture? Si bonga na ngina yebisa biso boyi. Toza na consolateur, toza na oyo nkolo Nzambe atindaki po na biso. Aya kosunga biso. Yesu ye moko azoloba na makomi na yalobi. Ebongi na ngai kokende. Ebongi na ngai na kende po ete papa atinda le consolateur. Ye mutu akoya konsenye biso. Maloba na Nzambe. Ye nde mutu akosunga biso na ba faiblesse. Bele meto zaka na ba faiblesse moko. Ta muso nyo bonde la koyoki bolembo ekoti yo. Mais molimo mosatu mutu otia batiki. Soka tio batiki telema ozamwa na Nzambe. Tango ekoki. Pona ko adorer. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, Gaïna yoto kwa kubonde la te. Au mona kyoko motala maman Charlotte alata kini. Maman Mireille alati nini. Mana sa oyemba liboso o dire moi organe. Mais ce qui Saint-Esprit azakati na yo, okomi zongi sakati na yo et puis on va kotala kaka ekulusu. On va adorer kombo na Nzambe. Yango nazo ebisa biso. Nangoka oyo banda kobela molimo mosantu. Osala existence na mama leti na kati na salle oyo. Banda kobisa molimo mosantu sunga ngai na maloba. Ngai moko na yebi kobondela te. Ngai moko na za limité. Yango na beleli yo. Kita na one sika poto adorer kombo na Nzambe. Yebisa Saint-Esprit akita na one sika poto tombola kombo na Nzambe. Wana to bandi kobondela na kombo na Yesu. Oh molimo na nguya. Molimo na Nzambe. Papa yo zali soa des saveurs mokoja sala kibiso. Malobaki mokina eko pese ikweta yo ya kwa bana na yo. Sante ngao ya mbele yo. Yaka kosu biso na mesima. Yaka kosu biso kwa na kosa na kosa na yo. Yaka kosu biso yo mosa kwa sala ya. Yaka kosu biso to ni mosa kwa kosa na kosa ya kosa na ashi dans sa vie. Biso kwa to ni mama yese kwa na biso kwa kake. Shaka ko de yo. Sante de Dieu. Donne-moi la présence de Dieu pour les manifester. Donne-moi les mots de Dieu pour les manifester. Avec les autres Seigneur, les servants de Dieu. Avec les autres Seigneur, de ton métier. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Seigneur, l'esprit de paix, l'esprit de joie, dans un apôtre. Oh,
nakosenga na papa famille dimanche atangeli biso na mokanda ya 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Na tangi na kombo na Yesu. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Alléluia, par de l'argent Alléluia, ou de l'or, Alléluia, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alléluia. Bien-aimé, awa makomi ozobela biso simplement ke biso tosomba nde tolobana lingala biloko nzangala te to biloko pamba biso peza tosombama na makila ya talo bazwaka nyama moko te boye basombi ye na mariano to nyama moko basombi na abattoir baye bakati kingo pa makila basopeli bino te ete ezalaka nyama ya mboko te basomba na mboko bazwa mpenza engambe moto avanda mpenza na mopanzi ya tata na ye babomi ye pa bakati ye bacubi ye bambeli bayibili ye kaka po ngai na yo lelo tozwa salut toya lelo na ndako ya nzambe mpe tobenga mabanga nzambe bien-aimé tala privilège wana yango nalingi yo benga makila wana ebanda kopetola yo belela leson de l'agneau kotisa yango ntina kati ya libota na yo na bomoi ya bana na yo na domaine nyonso ya bomoi na yo na kombo na Yesu. Bien-aimé tobandi kobondela papa nde okobela makila na yo makila na elonga nkolo na bomoi. Merci pour la misala na ekulusu yo mikabaki mbeka wete biso tobenga mabala na yo yo mikabaki mbeka wete biso tobenga mabala na yo solo makila na yo sobolaki mpona kopetola makila na yo sobolaki mpona kokangola tobandi kobelela leson de l'agneau ebana kobelie ekobona ye bakona subuka leson de l'agneau bakila kobelie makila na ngai bana na ngai tobela na ngai makila na yo ebana kosukola Seigneur yoko na yo esprit éternel ebana purifier papa na biso na kombo na sanctifier les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus, les sangs pressés, purifie-nous, Yahweh sanctifie-nous, na makila ya mwana wa Yesu Kristo, yako purifier, yako sanctifier, tokoma peto liboso na yo, makila na yo nzamba bongo, makila ya mwana wa Yesu Kristo, netobeleli, yako purifier, yako sanctifier, dans le nom de Jésus. Bien-aimé na mokanda ya Ephésiens 6:12. Bible ezoloba na biso toza na bitumba. Bitumba na biso ebandi ndenge nini? Bitumba na biso banda na jeunesse. Tango Yesu ayeko nzambe ye moko ayekotala alobi bon a créé biloko nyonso. Alobi faisons l'homme à notre image. Bitumba ebandaki wana. Satan alobi anga sala moto oyo lolenge na ye. Omwene tokota bana so tali mwana nobi mwana wazwanga penza. Siko da ba penser en Nzambe. Banda le bandela mokila. Mama Judith banda le bandela mokila. Nzamba tala gabi nga sala Judith. Jangi na sala ye akokananga. Okokana mutu musuche akokana Nzambe. Donc noko zano Nzambe ya mokila. Bituma na biso bandaki wana. Jabla lobite ngala zala pembende bandakala. Kwana pesa nga image na ye. Kwana nina pesa nga image na ye. A précipité nga na scène moi. Ko asala bato oyo ba ozana image na ye. Bitumba na biso bandaki wana. Bandanga na diable akane la biso. Bitumba ezate ke ngai na yo mama Judith neto otala na boy. To banda kosola to banda okunda te. To na bitumba oyo ezali ya fi. Diable akana biso kala. Yango na ngina ngonga oyo zwa position ya malamu. Na ndimite soki moto yako kangona bitumba oza ya ufana. Okotele mapeto ko zwa position ya malamu. Na ngito banda kotele mabitumba nyonso oyo yo moko yebi ya famille na yo. Oyo yo moko yebi ya bomoi na yo. Oyo yebi ya bana na yo. Banda kotele mena na kombo na Yesu. Adonai papa to bandi ko zwa autorité. To ko zwa autorité. Ya wewe bandi ko zwa autorité.
Et janvier le kelayo para pambate. Janvier oyo. Elle est kate, kolobate elle est kate. Bien aimé, na mokanda ya Jean. Na mokanda ya Jean 5. Jean 5 à partir il y a 15 à 16. Bible zoloba tozali ba lumière, la lumière du monde. Bien aimé, ce qu'on suit lampe, tous les gens qui ont kunda mona sa mesa, au moins les autres, ils ont toujours pour éclairer. Mwinda babomba tete, atonche na kati ya sac, parce que mona ka mwinda moko boyi. Et kolo Yesu ye moko na sena moyi, azalaki mwinda. Lokola sala biso na image na ye, toza ba mwinda. Et mwinda na esika éclairaka. Mwinda esalaka molili te. Soto boyimba mwinda awa, zoka mwa lampe moko ata torche, pelisa omona to banjo monana. Bien aimé, année oyo 2024. Et l'on y salaka, et l'on y zoluka. Business, mbongo. Mais shine. Il faut banako shine. Banako shine non na kat na etonga na yo. Osalaka nini ba chantre. Shine in singing. Osalaka nini moderation. Shine in moderation. What do you do in church? You have to start shining. Balobe oza mwinda, mais faut vivre mwinda na bomo inayo. Et là, on est désolé, ça va mourir. Yo za mwinda banda ko éclairer yango. Oza mwinda, Bible les ont déclaré que oza mwinda. Yo mwana nzambe, soko kesika o darkness ezali, omona wanzo kima. Alléluia. Aya ka ko bebisa misana biso. Yesu ka yema ko beta masolo asongolo kaka les alati. Toza kale. Yeka ka soka ya bandi kote ya bato. Oza mwinda. Alors le col aux amouinda na kati na bato. Bien aimé, il faut réfléchir un mot. Mouinda faut réfléchir. Là aux miroir. Dans son premier c'est comme banjo tala. Osa n'importe qui te shine. Shine bien aimé. Osa na kati na etonga. Osa ko shine te libération ezate o shine te. Shine. Osa na kati na etongo ngumeli wana koliki ko travailler te. Shine. Osa na jamais intéressé na makambo église. Shine 2024. Oh yes. Makambo église intéressé à côté. Église va banda so ernino. Banda so ernino. Eh bien aimé. Shine. 2024 raison que ça yo simate. Loba na 2023 nazalaki mosika ya etonga nazalaki mosika ya nzambe 2024 ngana yezaka na sali peka. Alléluia. Bien aimé oko shine te soko zotia makambo ya nzambe en pratique te. You cannot shine. Eza ko eloko moko ya salite boye po engenga fa sukwama na savon bien po engenga. Ego sukwama na yo eza Yesu Masiya. Soko tie mosika bien aimé on retourner en rond. On retourner en rond. Et ça n'a pas de moussou sur le bac, non? Gana et donc on a na tiendaka. Gana obi ma pamba te. Na sepela na mama nasi. Mama nasi a kisanga lo mbo etikanga na mutu. Abi mama le tingane na yaka l'église na obi ma pamba te. Na obi ma pamba te. Chaque jour na obi ma pamba te. Malobane tutanga.
Asa convaincu qu'à chaque fois, chaque fois, on a quelque chose. Bien aimé, shine. You have to shine. Quand vous êtes la pasteur, il faut shine yote. Quand vous êtes la modérateur, donc modératrice, ça shine yote. Quand vous êtes la décoration, vous êtes à côté, il faut shine yote. Si ma Bible est là, il faut shine. Bible, oh, ils ont la prophétie, il faut changer vos moyens. Si ma Bible est là, il faut confesser ma prophétie, on a pas ça, vos moyens. Vous avez une lumière, vous avez un livre. Papa, il doit s'en aller. Bato kumbana na mwezi. Bato batanga Bible. Basaka na. So bazuka sije alo. Ewibite. Na mutu mo songolo. Alo bite. Oyo bite. Ale yo mutu oza mwinda. Na darkness ejubu. Bino so boyimbi. Mutu azo shine. Akokima mabe. Il faut manda okima mabe. Il faut manda okima mabe. Téléphone na yo milo banga moko téléphone nanga ezaka kapona masolo ezo pesa nzambe lokumu. Soza mutu matongi o shine de nous na darkness. Soza mutu s'intéresse à ça na vie à bato. Alo nini? E pasteur, ayet. Tolobini. Alo bani on pasteur. Nenga yo na alo bani. Pasteur ayeko pambola bana na. Ayeko pambola bana na. I am not joking. Bien aimé. Bible oyo zana nyonso oyo zoluka. Omoni nyonso oyo zoluka. Omoni to kota na Google. This is more than Google. Elo nyoko luka na Bible ezate. Prospérité. O luka nini ya libala. O luka nini ya ezate. Nyonso ezaka. Tiens-moi en pratique. Zamba tenga na exception to shine. Let's shine, bien aimé. Let's shine. Bato alifanya baba na kokala biso baloba assemble la kapenda muto. Muto nzamba zoko utiliser. Muto azomona loboko nzamba. Baye bakayo kala na histoire no ya kala. Yango wana ka babeta ka histoire na yo changer. Linga babeta histoire mususu. Baba na kokama yo muto to yeba kai na domaine code. Tolo mama ngolo bate bongo yo lo bate fani. Na changer. C'est Sandra Mouy. Alors ne me cherchez plus là-bas. Naza Soukounade. Zamba changer identité là-bas. Yo a toujours l'identité à 2021. Identité à 2000. Shine de 2024. Let's shine. Na domaine nyonso ya bomo inayo. Loba nkolo ngengi sa bomo inangai. Nangito kota na prière. Bandako loba nkolo ngai nangenga. 2024 oyo na shine na domaine nyonso, domaine ya finance, domaine ya libala, domaine spirituel, na shine. Tobandi kobondela na kombo na Yesu. Adonai nzambe na bomoi. Papa toye pa ina yo. Toye pa ina yo poto sana mosusu de. Toye pa ina yo koyo de papa. Toye pa ina yo koyo de mokeli. Toye pa ina yo koyo de nzambe na biso. Papa yo kote na yo ngengi sabiso. Ngengi sa bomoi na biso nzambe na bomoi. Ngengi sa bomoi na biso nzambe na bomoi. Kweto totika la lolenge mokote. Ngengi sa bomoi na biso nzambe. Ngengi sa bomoi na kweto domaine spirituel kolo la bomoi. Ngenga papa na domaine na kesi na kati na libala na ngai na kati na etonga na ngai na shine na kombo na Yesu na shine na kombo na Yesu na garder même identité te kolo na ngai changer ngai identité na 2024 changer ngai identité na 2025 na shine na kombo na Yesu 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 na
Último
créateur, le Dieu de l'univers. Alléluia. Nzambe lolengo kelaki biso na image na yo mpe na ressemblance na yo ezalaki na pamba te yango wana ba 24 vieillards le 4 êtres vivants bakomprena sainteté na yo baloba koza mosantu oza mosantu mosantu achangeaka bato mosantu akangolaka bato mosantu alekaka na nzela tiki bilembo eza yo Yesu Masiya. Nzambe na tongo lelo eza na moto moko azalaki fatigué mais à comprendre la source kende azwaka bomoi Seigneur yo batelaki biso Nzambe toyaki esiko po toeleve yo toyaki nesiko tonetola yo Nzambe akangola mwasi na kotanga makila Nzambe na tongo lelo moto na moto ene esiko na likambo na ye mais à comprendre si j'ai adoration eza yo à comprendre si j'ai louange eza yo nini kokablusi na bolingo na yo yango wana Nzambe tolobi na tongo lelo mata 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 sala élevé likolo na nyonso qui est Dieu, tu ne changeras pas, tu ne changeras jamais. L'homme de Galilée, Yoshua Mashiach, incomparable, Maranatha, le Dieu de nos vies, Nzambe Mokamboli, Nzambe Mokamboli, Nzambe Mosuki, Natomba lelo, Ezaka yo, Yone Nzambe, Okozala élevé, Yone Nzambe, Okozala glorifié, Tonne Tolio, Nzambe Akufela biso, Nzambe Andima biso, Oya Fesa biso bomo, Ezayo Yesu Masiya, merci Adonai, Nini to pesa yo, l'or et l'argent t'appartient, to pesa au Kalkembo, pour la paiement, pour la énergie, pour la santé, ozo pesa biso, Yamana Nzambe, Tomba Manayo, biso nyonso na terre lelo, ce qui te repousse la cri de joie, ce qui te repousse la louange, l'adoration, et que ça la madame, alléluia, 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 il est le roi, 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 le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, au Saint Nzambe, alléluia, merci, alléluia, alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Azan Nzambe malamu. Azan Nzambe malamu. Alinga yo uta libumu ya mama na yo. Kweta zalaki na projet ke oko adorer un jour. Azan Nzambe bolibo. Abongi na lokumu. Abongi na masanjoli. Azan Nzambe malamu. Azan Nzambe malamu. Voilà la sengi na maman Angela clôturer première partie. Maman Angela Dimanja. Merci Seigneur parce que la Bible est lobby, là où 2 ou 3 personnes sont réunies pour la Congo au sein au milieu d'eux. Merci au bagage de la mission. Merci au continent et des présences à l'eau. Et ça manifeste Seigneur. Nous sommes samedi en fait aux autres mondes. D'abord nous sommes sur ma zone du Gabé. Merci pour la maquilla d'ailleurs au Congo. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Le bon berger. Alléluia. Les tout-puissants. Alléluia. Oh yes. Le Dieu de paix. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Et Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.
nalingako mingi kati na Yesu. Uta na yeba yo na bomo inangai. Antuka na sepela ano makasi. Mama Janine Nkolo apambola yo. Papa Justin Nzambe apambola bino. Na sepeli na bino makasi. Na sepeli komona biso. Zamba zamalamu. Zamba zamalamu. Mama bebe. Na sepeli komona yo. Mama Nasi. Yo. Yo kayo. Asa Nzambe malamu. Si vous ba musicien ba komema biso penda na louange moko ya kafu kafu. Et vous allez kaka 2 minutes. Et ça ka 2 minutes ba yembe. Ya louange wana pour être to pesa motei isika. Amen hein. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Et de la bonne année sont continuées. L'an 2024 que je comprends dans ma campagne. Et ce qu'on persévérer. Et ce qu'on démérer. Et comment on a become. Alléluia. Let's praise God. Alléluia. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama likoti na moto. Kumama Yahweh. Oyele loko santo la mo Yahweh. Kumama Yahweh. Oh kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Oh kumama libanga na salo. Kumama Yahweh. Nini mokonzi na pesa na yo.
Nakolinga yambote to yamba pasteur et bayebi ba yamba ye penza na adoration dalina loba eloko moko bien aimé ezana moto moko ta uta likolo akwea na se et azanga baboti na loba kango à chaque fois na mobile na chaque fois malheureusement azate na kenga lobi moto na se na moya ya koyeba grâce so azana moso ki a perdre. Bien aimé tozwa ngolu ya kozala na se ya makolo ya moto moko azo tracer bino atie oyo na katikati mususu na kwa mususu na kweme bino nyonso retraité bino ndenge moko. Moto moko azala élevé te mususu na se to mususu azala likolo ya muninga atie muninga makolo azo traiter bino nyonso ndenge moko. Bien aimé eza grâce ngai na yo toyebi baba etonga boni oyo baza pe na bakambi na bango toyokaka pe masolo. Bien aimé eza grâce lelo ozotambola na nzela ozopesa témoignage nazalaka na église na ngai songolo nazalaka na église na ngai songolo et tofungola branche mosusu na mboka wana nde mabele na yo. Bien aimé motu nyonso aza attaché na mabele na ye moto nu na yo bakunda kuna oza attaché na mabele na yo. Et komona papa koya penza esalaki biso malamu mingi. Surprise wana maman Alette a dit atala bana mani pasteur azala choqué. Elle que la biso kaka pamba te. Bien aimé, faut beta ratolo naza na papa na quelque part. Ya mo de fierté na yo. So moni muto azolo bana na kana tata moni mote tala imala. Mutu nyonso faza na tata molimo. Ovanda ka to bota mebi maman ko lia. Bana kisa ka ndeni balia. Maloba na nzambe fo balakisa oso balakisi yo te okokende mopanzi nga na mona ngola ba okochenga na mona ngola ba okochenga eza makamzo otanga ngo yo kendaka na abi te loba ngo te baloba ngo te ba limbola ngo ndengona donc moto akocha yo aleki atata to aboti yo po alakisa yo nzela. Yabona kosenga na biso batato babetaka basifle penza malamu bamama o babetaka mibakelelo bainstrument bobeta yango ekotoboka te tolingi toyamba sikoyo oyo asala biso grâce na nsima na ye ngai nakoma komodere nayebaka yango te na modera na ndako nalingi tobeta motu okokendanga na rythme wana te ya totoyebaka moni na oloba oyebi makambi na oloba kokendanga na louange te adoration te beta instrument ebiso tokobeta bamama bakelelo na kombo na Yesu.
Je bénis d'abord le Seigneur qui m'accorde cette grâce d'être au milieu de nous ce matin. Et je tiens aussi à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance au corps pastoral et à toute l'Assemblée. I would like to once again share my gratitude to the pastoral team and the whole church. Et je suis parfaitement, profondément touché de votre accueil chaleureux. I am profoundly touched from your warm welcoming. Et je manquerai de mots pour dire merci profondément de tout ce que vous manifestez au travers de ma personne. And I like words to extend my gratitude and thanks to you from myself. Et que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. May my God bless you abundantly. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. People of God. Nous regardons celle ou celui qui est à nos côtés et nous disons Look, shalom. look at your neighbor and tell them shalom. Alléluia. Shalom, shalom. Amen. Je disais shalom, maman bébé, We maman. say shalom, Mama. Shalom, Alléluia. Amen. Everybody, shalom, shalom. Vous savez, dans la vie, il faut souvent aussi être reconnaissant et montrer sa gratitude. In life, you have to be grateful and show your gratitude. Et je tiens à exprimer ma reconnaissance et ma gratitude au corps pastoral, And I would like to express my gratitude to the pastoral team à leurs épouses, and their wives qui par leur volonté, that by their will or desire, ils ont voulu que je puisse être là avant les 31. they wanted me to be here before the 31st. Est-ce que vous pouvez m'aider d'encourager le corps pastoral avec nos Can you acclamations? help me to encourage the pastoral team by your applause? Oui, oui, bonne espérance, je sais que vous avez la moto, est-ce que vous pouvez m'aider pour encourager les Can autres? we encourage the pastoral team? Et je suis aussi reconnaissant And I'm also thankful veuillez recevoir ma gratitude et ma reconnaissance à vous, to toute l'Assemblée de l'Espérance éternelle et par la ministère permanent pour votre amour, votre soutien, votre loyauté. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. And the Lord bless you, the whole Est-ce que nous church, pouvons and acclamer everybody. très fort pour We nous? applaud very hard for the Merci. Thank you. J'ai 3 prédications. I have 3 preaching. La première, nous avons été bénis le dimanche passé. J'avais dit que c'est... La première, nous étions le dimanche passé, là où j'ai parlé de Jésus-Christ et The notre service. first message was last Sunday, in which we spoke about Jesus, our only goal. La deuxième, c'est celle que je vais parler aujourd'hui. The second one is what I will speak about today. Et la troisième, c'est celle que je vais parler le dimanche prochain. And the third message will be what we'll be sharing next Sunday. La prédication d'aujourd'hui et la prédication du dimanche prochain, ce sont les dernières prédications que j'ai prêchées avant que je puisse venir ici en Grande-Bretagne. This message and next messages next week are the last messages that I preached before coming to Et je you. souhaiterais que le dimanche prochain, que nous soyons là pour recevoir la bénédiction de la dernière prédication. And I would like us to really be here next Sunday also to receive the blessing of the last preaching. Si vous me permettez, j'aimerais lire la parole. If you will allow me, I will read the word of God À l'épître aux Romains, in the book of Romans, 3, verset 24. chapter 3, verse 24. Je disais, si vous me If permettez, you allow me to read, if we can please nous stand. aimerons lire ou faire la lecture de la parole de Dieu. We are going to read the word of God. Romains 3, 24. Romans chapter 3, verse Et 24. ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, Being justified freely by his grace, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. through the redemption that is in Christ Jesus. Alléluia. Amen.
Pasteur va nous lire Galates 3, 13 et docteur va nous lire Galates 4, 5. Pastor will read Galates 4, 3. 3:13. 3:13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Christ nous a rachetés de la... 5. afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Priez de pouvoir nous asseoir nos mains sur la poitrine. Be seated and place your hand over your heart Nous prions and let us pray pour la parole, prions le Seigneur. for the word. Let us pray for the word. Tendre Père, nous te bénissons. Heavenly Father, we Merci thank du you. cœur Nous du te rendons Christ, grâce. We give you the grâce. grace. Et nous recommandons ce moment And we recommend this moment contre tes saintes et puissantes mains. into your holy and mighty hand. Veuille nous parler, May you speak to us nous édifier, and edify us, corriger, nous instruire, correct us, nous instruct faire us, du bien and do good unto par la us puissance du by Saint-Esprit. the power of the Holy Au nom de Spirit. Jésus, In the name of Jesus. nous avons ainsi prié And so we are praying, et nous disons and let us say, Amen. Amen. Bien-aimés, je souhaiterais que nous soyons attentifs. Beloved, I would like us to really be attentive. Vous savez, le dimanche passé, je parlais de notre sous-thème qui était Jésus-Christ est notre seul but. Last Sunday, we shared of a subtitle which was Jesus Christ, our only goal. Et cette année, nous parlons de la grandeur. And this year, the thing we are speaking about is greatness. Pour que vous puissiez vivre la grandeur, For you, in order to live greatness, marcher dans la grandeur, or to walk in that greatness, être dans la grandeur, to be within that greatness, Jésus-Christ doit être votre objectif, Jesus motivation. Christ must be your objective and motivation. Il doit être votre point à atteindre. It must be your goal that you want to reach. Et de là, la grandeur viendra. And from that, that's where your greatness Parce que will come. Jésus-Christ lui-même dit, Because Jesus himself is saying, et comme Moïse éleva le serpent au désert, said, as Moses lifted the staff in the desert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. so it's the same way that the Son of Man shall be Et lifted. il va plus loin, il dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui il est. Goes further to say, when you will lift the Son of Man, that's when you will know who he is. La grandeur, c'est Jésus. The greatness is La Bible Jesus. dit, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa grandeur. That the heavens cannot contain his greatness. Mais un mystère caché, le ciel des cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de It's a Dieu. mystery that's hidden that the heavens cannot contain his glory. Mais his nos greatness. cœurs contiennent Dieu. But our God contains God. Alléluia. Our hearts C'est la contain Bible a God. dit ici, c'est Dieu qui est grand, That habite en vous, if God that is great, that lives in you, vous allez parvenir à vivre la grandeur. you will live in the greatness. Bien aimé, aujourd'hui, ce matin, il est matin, je crois. I believe in the morning. Aujourd'hui, il est déjà midi. Aujourd'hui, je vais parler de la rédemption. Today I would like to speak about redemption. J'ose croire que par la grâce de Dieu, vous avez participé aux enseignements de la rédemption, vous avez écouté la rédemption, vous avez lu sur la rédemption. And I believe you have already heard of messages or preaching or read about redemption. Mais en peu de mots de ce que Dieu a mis dans mon cœur, je sais ou je crois que vous serez bénis. And I believe in the few words that the Lord has placed in my heart, you'll be blessed. Oui, je l'espère que vous serez bénis. I hope that you will be blessed by it. Comme vous êtes les enfants de Dieu, vous serez fortement bénis. As you are children of God, you will be strongly blessed. La rédemption veut simplement dire rachat. Redemption simply means to redeem. C'est-à-dire la libération par le moyen d'une rançon. A freedom that is given or taken through a price. À Kinshasa, j'avais donné cet exemple. In Kinshasa, I gave this example. Il y avait deux frères qui étaient devant. There was two brothers that were sitting in the front, Et j'ai pris un autre frère. and I took another brother, J'ai dit, des fois, nous ne réalisons pas and they said that sometimes we do not ce realize qui revient à dire la rédemption. what that means redemption. Les deux frères étaient là, j'ai pris un frère. I took one of the brothers, J'ai dit, and I said, vous avez la dette. you have a head, Vous êtes coincés par des dettes. you are surrounded by debt. Vous n'avez pas d'argent à payer. You do not have money to pay, Et le bourreau vient. and the collector comes, Vous demandez l'argent. and you ask you for money, Et vous dites, en tout cas, je n'ai pas d'argent. and you say, I do not have Si money. vous pouvez passer le mois prochain. If you can come
next month. Le mois prochain, le monsieur vient encore. The following month, the debt collectors come Vous again. n'avez pas toujours l'argent et vous le promettez. And you still not have the money you promised us. Et il revient, il continue toujours à revenir. And they continue to return to ask for the money. Jusqu'à ce que le monsieur se décide. To the point that man decides Non, mon ami, mon cher ami, that my beloved, comme vous n'avez pas pu payer ma dette, because you could not pay this debt, je vais prendre à la place de ma dette I will take from the debt that you owe me, votre frère. your brother. Donc, la canine pour na yo, pour la bagnon na. I'm going to arrest your brother because you owe me. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on dit, le paiement par la rançon. So it's to show the payment by taking something. Et la canine pour na yo, And they have arrested that brother, ba ken na ye pour la bagnon. and they took him because of the debts. Maintenant, si une personne, But if a person, parce que la ken na nekono pour la bagnon, because they have taken your beloved, se because of the décide debt, ya kufuta bagnon na and yo. if that another person pays those Il donne la debts, rançon, c'est-à-dire une somme à payer. so they give a price or a reward, Bagnon na yo, il est qui na aussi. and then your debts will be Il y a taken. nous, je ne sais pas, on a vécu l'année passée des kidnappings au Congo. Last year we lived through, we saw kidnappings Il y a eu happening. des gens qui demandaient la rançon. There were people that were asking for On a money. kidnappé votre soeur ou votre frère. They can kidnap your brother or your sister. Et les gens demandent, bon, pour vous donner, pour vous remettre votre soeur ou And votre frère, they say in order for us to give you back your brother or your sister, donnez-nous $5,000 ou $2,000. give us $2,000 or $5,000. Si vous n'avez pas ça, If you do not have that money, nous allons tuer votre soeur ou votre frère. we are going to kill your brother or your sister. Et les gens, pour qu'on ne tue pas leurs parents, ils donnaient la rançon. And in order for the people to not kill their family members, they gave the money demanded. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Is someone following me? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Is someone following me? Donc la rédemption, So redemption, c'est la délivrance de quelqu'un qui a des dettes. it is a deliverance of somebody that has debt. Maman pasteur nous a dit ici, Mama Pastor, nous avons lu un verset dans 1 Pierre 1,18. in 1 Peter the 18, Là où la parole est classe, ce ne sont pas par des choses périssables, ni par l'or, ni par l'argent, que vous êtes rachetés, by perishable things that we are redeemed from, mais par les sang précieux de la but we are redeemed by the blood of the Lamb. Bien aimé, est-ce qu'on compte dans le casa pembeni? When you look at your neighbor, Naza manteki ta côté, à celui qu'on peut s'en ta côté. you give me time to preach, I will preach. Donc comprendre que comme vous êtes là, aux âmes ta valeur. So understand that you are there, you are a person of value. Amen. Comme vous êtes là, vous êtes une femme de valeur. Vous êtes Kasomba, vous êtes un homme de valeur. Donc, aux âmes pas la pomme, aux âmes pas ça pour la pomme. Parce que valeur n'a rien à dire. Makila est rien sur moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc cela revient à dire. That comes to say Ceux qui ont un problème, n'a pas de mikumba. that if you have problems with me, Nana si na longwa na banyongo parce que le sang a coulé. Et comme le sang a coulé, je ne suis plus mon papa. C'est-à-dire si vous voulez me diminuer, oh la communauté parce que Yesu a ton maman, la Yesu a ton maman. Akila moi ils sont pas là qui, naïf pe na za kutombo. Parce que la valeur de ma vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les véhicules, ce n'est pas les habits, ce n'est pas la maison, mais c'est le sang de Jésus. Donc c'est le sang, il y a moi la voix du sabbat. Ma terre la voix du sabbat. Badimine yo, bakidisa yo, parce que valeur na yo motu ezali ba. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je m'adresse à une soeur, je m'adresse à un frère, qu'on ne puisse pas te mettre des limites, parce que le sang de Jésus a franchi les limites pour toi. Oh yes, bandelonyo so bachela yo, bachela sande oyo, okoleka parce que valeur c'est
chercher la vidéo I de will cette share prédication. you this Nature de la video. Bible. Alléluia. Alléluia. Nani Mokosi. Donc vous allez comprendre. So come to understand. Si vous comprenez la If rédemption, you understand the redemption, que oui, that yes, vous avez dit que dans sa papa. that I am people Mais Jésus ne me voit pas papa. Parce que le sang, because the blood c'est le sang précieux. is the precious Voilà blood. ma valeur. That is my value. Alléluia. Amen. Who is the king? Nani Mokosi. Who is the king? La rédemption, c'est l'acquittement des dettes. Redemption is the payment of the debt. Vous savez, ici, j'avais donné un exemple. Here I gave an example. Un exemple, bien aimé, vous serez d'accord avec moi. That an example you will agree with me. Moi, je suis mort. That I am a Mongo. Papa, c'est mon bébé. Papa Dimanja is a Mutetela. Maman, Mko, maman, Jidi Muko. Dieu, Mko, Shikunga. Alléluia. Mungala. Oui, c'est Mko, Shikunga. Shamale. Amour, absolument, la droite, Mko, c'est Munga. Moshi is Mungala. Qu'est-ce que vous dites? Il y a le papa en Mko, parce que nous, c'est les papiers. Lui, c'est Mko. Toi, tu es Mko. Toi aussi, tu es Mko. Alléluia. Amen. Amen. Vous soyez là. Alléluia. Amen. Papa, quand nous, papa, juste. Bon, maman, je dis. Yes, comme ça va, papa. Alléluia. Maman, cabinet. Oh, parce que tu vas comme bien. Ah. Ok. Maman Pélagé. Oh, mais quand ça va la rive. Non. Moi, pourquoi il y a mon président? Maman, il y a un zane. Mounia. Attends, comment on va t'entendre? Alléluia. Amen. Merci. Pastor, Moulou Papa Zani, Majani. Moi, je passe à mon côté. Majani. Mais pas à mon côté. Ah, il y a mon loup. Là, pas à mon. Ah, le gros ballon, mon maman, la saccade, je vais voir papa. Ah, ok. Ah, ça va. Ah, ça va, les voisins. J'ai dit la rédaction, c'est l'acquittement de la dette. I was saying redemption is the payment of debt. Et je vais plus cet exemple. And I gave this example. Il est dans le Seigneur. Beloved in the Lord, We have seen all types of tribes that we come from. Dans chacune de nos tribus, In each one of our tribes, il y a des choses qui se font. there are things that happen. Alléluia. Amen. Chez nous, les Bamongo, il y a des choses qui se font. With us Mongos, there's things that we do. Chez les Batété, là, il y a des choses qui se font. The Batedela, they also have things that they Mais do. malgré toutes ces choses-là qui se font, But although all these different things that si happen, nos grands-parents, but if our great-grandparents, our parents, nos aïeux, our great-great-grandparents, ils avaient des dettes, if they had debts, et que nous sommes nés de cette lignée, and if we are born in this lineage, et que la dette persiste encore. and the debt continues, Nous avons pris cet exemple de dette. I'm giving an example of a debt. Moi, je sais une chose. I know one thing, Ma mère me disait, that you are telling me leur grand-grand-grand-père, that the great-great-great-grandfather il était un artiste. was an artist. Vous connaissez un artiste? You know an artist? He was crafting. He was a crafter. Mais il le faisait avec une main obscure. He was doing it with a gifted hand. Maintenant, quand vous êtes bien dans cette lignée, And if you are from this lineage, il y a une obscurité, c'est-à-dire, okay, there was a darkness that the way it was being done in that Bino descendant. tout bozomo dans la famille And wana. everyone that was born in this Il a family, récupéré mbongo wana. he has taken all Et la famille des gens qui naissent là, and the remaining that are born, ils ont des dettes. they have a debt. Et dans ma famille moussus, And there are other families votre coco. that your great-great-grandparents, Akaba mabota. they have given away from your Ah, family. difficulté à kobota. They have difficulties to birth. Others to get married. Bah, nous sommes en difficulté, non, attendu d'être là. Mais tu vois comme la lune. Attendu, mais
But there's others that study, but there's no job. Il y a des familles comme ça. There's families like that. They graduate. Alléluia. Amen. They can study and finish, but they can never get job. Parce que pour tout le monde qui est dans la vie, Because there is someone that went mais cette famille paye toujours des and dettes. the family now continues to pay. Écoutez la bonne nouvelle. But listen to the good news. Quel que soit ce qui a été fait dans la famille, Although that was done in the past in the quel que soit les pactes de l'alliance the pact of dans la famille, families, mais par les sangs, by the blood, Jésus vous a quitté des dettes familiales. Donc ceux qui veulent le matin comme au matin, par les sangs de Jésus, ils sont là. Et c'est comme un gars qui peut aller, il y a comment la tête, au combat, au conséquent, au combat, au salakaté, maquillé son gars, nous allons nous élayer, il y a pied, au combat, avec le pouvoir. Alléluia! Les sangs de Jésus, et non pas la manière dont on a vu la mission. Il y a un moment où il a mis. Mutu moko te akanga ona nyoma bolini. Na soke ni mutu moko funda ona mutute. Watu mususu mwana kananzela mota mona. Aso funda ona mutu pasi na moyo kongala. Eka baba kitongala. Yani nyongala te kama funda ona mutu poko ba nyongo. Oko so nyongo. Asangale. Oko so nyongo te. Oko funda pe nyongo moko. Pourquoi les sangs a coulé, les sangs parlent pour nous, les sangs de Jésus, c'est les sangs de la nouvelle alliance. Nyongo ezate. Ok, omoni ndenga zaboy. Namu na sala ye peza, na bimisa ye, na sala boye, azoko na ngai. Te, obimisa ngate. Yesu, makina Yesu na mukesala ngai. Lokolo makina sala ngai. Nazana nyongo na yo. Te. Il y a d'autres personnes. because there's other people. They say that you are showing Parce que Jésus a payé ma dette. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que nous pouvons comprendre? If someone is blessed here, Alléluia. Dans la matière, on va demander l'autre. do not ever put traps upon your path. Because the blood has poured. Parce qu'il y a de ces gens-là. They are Au moins, ils sont catholiques. That is saved because you have reached a certain place. I believe I sent one video before. Non, répétez ma carotte. Oh no, yeah, I was repeating this one. Maintenant, répétez ma carotte. I want to repeat something. Au moins, dans la vie, You see, in life, il y a des moments, there are moments, il y a des temps. there are times On a posé ce travail. where you will need the help of people. La meilleure vie. Listen to me very well. Il y a des moments, There are times, il y a des temps dans la vie. there are times in life Nous avons traversé la période beaucoup. that you may be going through something. Nous avons traversé un moment beaucoup. You are going through some difficult On a times, posé ça ici. and you need the help of people. But people are not helping you. People are stepping on you even more. They are forcing you down. But there comes a time when God will bless you. The people that you needed them when you were in need. When you are blessed, be good with me.
Will you still need those people? In the time when you are now blessed and you are walking well, and people now come to you, will you be needing them? It is why I want to encourage you. Even if you are going through difficult times, do not send them. Hold on to Jesus. Hold on to Jesus. Amen. Because you are already blessed. That is why in life, because the blood has poured, those that are around you, Amen. 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 Alléluia. Amen. Talangana valeur. hallelujah. Parce qu'il arrivera un certain temps. Because there will come a time On commence à penser à ma négligence qui you will est. see the people that neglect Dieu va you. te connecter maintenant avec de nouvelles personnes, Connect you now with des new nouveaux people. horizons. Parce que le sang a coulé. Comme le sang a coulé, il y a encore la possibilité de vivre la même puissance de Dieu. Il y a encore la possibilité de vivre la grâce de Dieu. Et tous ceux qui aiment le disent Amen. Parce que Dieu s'appelle sa famille le dimanche prochain, on s'est mis en latin. On parlait sur les Next Hosanna. Sunday, please do not miss. D'abord, dit maman, nous sommes c'est la off maman. As we have Dimanche, no time on off, va maintenant parler sur les temps. I want to speak about time. Alléluia. Amen. Donc la rédemption, c'est l'acquittement de la dette. Redemption is the payment of debts. Yes. Jesus, amen. Let me tell you, in Kinshasa, I'm not asking. I put it in the pot. Alléluia. Yes. Amen. Je parle de la rédemption. I'm speaking about redemption. Est-ce que tu comprends encore Amen pour avancer? Someone say amen so I can go forward. Le bon Amen pour avancer. Amen so I can go N'oubliez forward. pas que cette année nous parlons de la grandeur. Don't forget that this year we're speaking of greatness. Vous voyez dit, rédemption c'est quoi encore? Do you know what redemption is? La again? rédemption est une seconde création. Redemption is a second Je n'avais creation. pas voulu vous donner des mots hébreux peu compliqués, mais non, ça va explication. I'm just giving you explanations. Vous voyez quand Paul le dit, celui qui est en Christ est une nouvelle People Créature. say that whoever is in Christ is a new creation. Les choses anciennes sont The old things are voici past. toutes les choses sont Here devenues. everything Nouvelle. has become new. Papa d'autres Alléluia. The Lord is here. Aïe, bien ça qui. He knows the Ça peut vibe. être nous avons évité à vivre bien sûr. Alléluia. Amen. You can see the vibe in Kinshasa. Une nouvelle création. A new creation. C'est que nous parlons de la grandeur. When we're speaking of greatness, Comme c'est l'année de la grandeur. because it's a year of greatness, Et que le sang a coulé. and that the blood has poured, 2023. 2023, Et l'équipe 2022. 2022, Et l'équipe has passed. 2021. 2021 has passed. This is 2024. Amen. I'm not all bad. I'm a new creation. Amen. Hallelujah. Amen. Makamba
Grandeur. From you that will go into greatness. Oh. Amen. Amen. Je les ai montré beaucoup de vidéos. C'est chaque dimanche. Every Sunday. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La rédemption, c'est une nouvelle création. Redemption is a new creation. J'aimerais qu'on mette à ton bon yes. And I want you to boast on Ma it. soeur, j'aimerais qu'on t'entende on mette à ton bon yes. As you lift your beating Oh, quand t'as la mise sur l'obité, t'as la mise sur 2024. 2024, de qui là 2024. 2024. Naki comment peut-être que tu vas mambo masobele, makakadiak. 2024, new things. Ne marchez pas aussi avec les inquiétudes. Do not walk with worry. Ne marchez pas par rapport aux déceptions. Do not walk based on deception. Oh, I do not want to gather with people anymore. They have deceived me a lot. I help people. But I show ingratitude. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la personne qui a été rachetée, the person that has been redeemed, même si vous la décevez, even if you deceive them, à cause de renouveler parce qu'elle est une nouvelle création. renewed Amen. because they are a new creation. Makamba sikofadi. The new thing Ekoya na vida. will come upon their lives. Soki na tali ndeko na na makamba If sika. you are looking Amen. Na at bawe na moni papa bona moni makamba sika. as any new thing, Na tali ndeko na wadi makamba sika na. Amen. Soko soye bake makamba sika ko sama na vida yo na mona oyo. Ozongi sina ba acclamation pour la gloire de Dieu. Alléluia. La rédemption c'est le recommencement. redemption is a restart. Écoutez bien dans le Seigneur. Listen, beloved in the Cette Lord. année Dieu vous accorde encore la grâce This year, God is giving you the grace de again recommencer à nouveau to reset or restart pour anew de bonnes choses. for new and good things. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Can you say Amen. amen to that? In Congo, if I just do this gesture, they will repeat. Amen. I would like to explain to you. Il y avait un papa. There was a man who was having an affair with another woman, and the husband of that woman started to attack that man and his family. And the servants of God went to meet with that man, and that man said to the servants of God, I am giving him a job or work. He's going to always start over. When other people, his friends, are going forward, he will continue to repeat. Dr. Dimanja, look at doctor. My sister, look at your other sister beside you. Say this. You see everybody that are looking for you in your life. They are going to get work to do. Come on. Come on. Yes. Everybody that are attacking you, we Yes. have cultures that are very complicated. That some people want to enter in people's private life. They want to follow your life in detail. Yes. Bongo.
Bakubandela. Okobandela. Yes. Musala. Akobandela. Yes. Maintenant, il y a des gens qui on avait un papa ici à Birmingham, demandez pasteur Akuma. There was a man here in Birmingham, you can ask Pastor Akuma. Le papa avait le travail. That man had a job. Chaque dimanche, every Sunday, il passait dans l'assemblée noce. He was going in all different churches. And he's going to see what is happening. If he goes to a church, to see that people are not close. Come on. Alléluia. Jésus. Il y a des gens comme ça. There are people like that in life. C'est comme un jour on était là à l'église. And that one day we were at the church. La sœur là, there's a sister n'a pas validé. Who was not yet married. She's young. And there was a mother that was married with children. Amen. And the one was saying that I cannot have a man like this. You not have a job. But you do not have. We come in from the church with the boss. We reach in HJ. First row. There's a lot of people that take pictures there. So there was a woman who's been married with a veil, white veil, and she's taking pictures. And there's other woman there. Amen. Namusala. Bandela. 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 Amen. 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 Akira. Te. Jésus-Christ. My value is the blood. Redemption. Alors, un chrétien qui comprend ces choses. A Christian that understands this. Même au finir. Even if you insult me, I stopped driving in King Wide. Maintenant, ma femme ne supporte pas ça. And my wife cannot take it. We are driving, we are going. Driving, my wife was there. Three sisters in row on the back of the car. Yes. I said to my wife, I know and the people insulting me.
Un permis international, comment on va suivre? I have an international license. Dans la test à driving. I do a Dans la test à test. théorie en pratique. I have theory and practice. Dans une code de la route. I know the code of conduct. Je suis consophile. And you are the driver in the Est-ce que system. vous pouvez un permis ou non? Can you take my license away from Maintenant, me? il s'en est comment? I want to tell you. Quand on a appris les décisions à contre There are a lot of people that they just say, I'm not going to come to church anymore. Linda. Continue to go. Yes. Others, they will complain and make excuses. Amen. Whether they insult you, Amen. what God has placed within you. Beloved, what God has placed in you, Personne, no ni moi qui prêche, ne peut enlever ça. can take Amen. away from you. Donc, cela revient à dire, So that comes to me. toutes les promesses que Dieu a dit pour vous Every promise that God has done for you finiront lentement, certainement à ça. S'accomplir. will be accomplished. Alléluia. Amen. Finira à ça. S'accomplir. Will come to completion. T. You cannot take the godliness out of T. it. Au Canada, You cannot T. take the plan of God in my life. vous allez avancer. Tika sakola pona ndeko moko kati na wewe sika. Nyonso bakosala pona yo, oko avancer. Amen. 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 Hallelujah. Redemption. Dans tout cela, on va battre madame Nanga. Nous avons chauffé. All of this, I've had to help my wife. I do no longer drive, and we have a driver. Mais qui nous a fini? So he really insults. Attends, la vie, tu vas pas vous donner la forme. They're talking about your car. C'est ce qui revient de vous. That comes to me. Brother, we have come to the end, and Jesus is returning. What you are hearing is back against you. It is to weaken you from the path of the Lord. But the people that are cacao, whether you speak against them, or whether you will not speak against them, they do not care. We come from back in the day. Alléluia. Amen. We Yes. come from way past. Long time in London. Oh, yes. Alléluia. Amen. La rédemption, j'aimerais continuer pour. We are going to close because of bread. Amen. Ah, la méditer. La rédemption Redemption ou le rédempteur. of the Redeemer Na Israël tant baza koloba. in Israel, when they are saying Rédempteur. Donc, Redeemer, le rédempteur à la vie. who was the Redeemer? Le rédempteur était quelqu'un qui était vengeur du sang. A Redeemer was a person that was avenging blood. Look at what is happening. C'est-à-dire, dans notre famille, That means in our family, si vous tuez quelqu'un, if you kill somebody, le rédempteur était là à se relever pour venger le sang the Redeemer de la personne que vous avez tuée. was there to avenge the blood of the person you have killed. I believe others have reached already. Jean me dit, Job said, mon rédempteur, my Redeemer il se révéla. will Le dernier. Maintenant, voici l'explication. But now here is the explanation. Job a perdu. Job
his wife, les enfants, his children, l'honneur, his honor, la réputation, la santé, and health, la classe, la dignité. and dignity. Il avait tout perdu. He lost the Mais Job a compris une chose. Job understood Voyez-vous, that if you tout ce que vous avez détruit, all that you have destroyed, mon Dieu, my God, qui est l'évangélisant, he is a very il se révélera. Amen. Il va venger ma santé. Amen. Oh yes, il va venger mes enfants. Nekomoli dami. Oyo nyonso va détruire la vie na yo. Nyonso va mourir. Jésus qui est capable de vous venger. Amen. Ne vous vengez pas. Amen. Laissez le temps au temps. Jésus va vous venger. the Redeemer. La rédemption veut dire la victoire. Redemption means the victory. C'est pourquoi la parole déclare. That is why the word declares Nous sommes plus que vainqueurs we are more than conquerors par celui qui nous a aimés. by the one that Naza victorieux. Osa victorieux. Osa victorieux. Osa victorieux. Osa victorieux. Osa victorieux. On est qui fait belle. Osa, ma vie, osa victorieux, victorieux. La rédemption, c'est la victoire. C'est ce que nous disons. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Parce que nous sommes dans la victoire. Jésus-Christ est le rédempteur. He is the Redeemer. Nous combattons dans la victoire. We are fighting within the Oh, bien, ne baissez pas vos mains. Do not allow your hands to be wicked. Les combats est là, mais ne baissez pas les. Battle is there, but do not allow your hands to be wicked. Vous avez la victoire. Because you have the victory. J'ai toujours dit. And I always say, La Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te verront they pas. will fight you, but they will not conquer you. La guerre est là. The battle is there, Ne vous en faites pas. but do not worry. La guerre est réelle. The battle is La real. guerre est vraie. The battle is Je true. peux recevoir une balle. You can receive a Mais la bullet, balle ne va pas me tuer. but the bullet will not kill you. Parce que Because Jésus-Christ a versé son sang. Jesus Christ has poured his blood. Balle les alliés makambo d'autres adversaires. The bullets are like the fear you're going through, the difficulty. Au fond de notre travail, You see, makambo dans souka na monde. and you say, how am I going to end up in this situation? Vous êtes dans le désespoir. You have despair, Mais vous oubliez. but you forget him. La Bible dit, The Bible says il ne te délaissera point. that Et he il will not ne want t'abandonnera. to give you up and abandon you. Quel que soit le problème que vous traversez. No matter the problem you are going through, Zalaka. be calm. Zalaka. Be Calm. calm. Frère. On va Beloved, continuer pendant le bas. I'm going to end by saying this. Nzamba salaka biso toujours voilà. God Amen. always does good for us. Amen. Et na musala kwa Nzambe, And in the work of God, j'ai appris une leçon. I've learned a lesson. Vous voyez la Bible dit, The Bible pour says, bien de ceux qui aiment Dieu. everything works for the good of those who love God. Makambo nyonso okomela biso. Everything that is happening to us, Koakize bato te. do not accuse anybody else. Koyina mpe bato. And Hey. do not hate anybody else. Beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie sont auxquelles va un esprit tout va être dans mon âme. Many things that you see in life, when the spiritual, you see it is maybe for your good. Même aux âmes malades, c'est ça qu'on a pour l'âme. Even when you are sick, it is for your good. Oyebi te, quand tu es en bonne santé, oh, imagine son coup, t'es là, on va You do not know that if you were malade. in good health, you could go out and something could happen to you. Tout bien aimé, Dieu est vivant. God is alive. Nous sommes comme dans la vie, battez-la qui? Anything that can happen to you, keep your peace. Ceux qui pendant aujourd'hui étaient Zéla. If you have not yet received, just wait. ceux que vous Zéla. Nothing wrong. Just wait. Do not rush. Wait for it. ceux qui ont trop la maman, dans le bas. When we were growing, our mothers were saying, Alliance avec l'autre, la montre de musique. you cannot eat food when it's very hot, you will be burnt. Maman, Mali, You have to wait for it to cool down. calmement. And you can eat it peacefully. Il va dire, And if you rush, you will not be able to eat properly. c'est ce qui se passe dans la voie du Seigneur. It is what also happens in the ways of the Lord. Il faut se la tourner à l'opposé. You have Amen. to wait because your turn is also there. Le sang n'a pas coulé pour une certaine catégorie. The Le blood sang is n'a not coulé for pour tout le monde. not only for Amen. some people, Amen. for everybody. Dieu n'est pas
seulement Indien Yaba. God is not only a God of certain Amen. people, but He is a God of everyone. Just wait. And you are going to laugh. And you will rejoice. Amen. I Yes. used to love you. I had no idea that I would go back to King and live there. One week, there's no electricity. I'm calm. I have my torch. Dr. Peter saw the church. But I am calm. And Amen. I will do it for you. If you know you're going to live redemption is victory. God is good. Pastor Robert, Pastor Robert in Europe and you just fufu every time. Fufu every time. Eating fufu every time. Amen. But let's rejoice that the grace that is given us here is a grace. Who is a British national? You will understand the grace of God. When you are coming to the airport, everyone are queuing up. You just go, you scan. Rien que pour ça. On va comprendre les Amen. 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 Rien que pour. Only by that. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne peux pas dire merci au Seigneur? Can you not say thank you to God even for that? Comme je suis là, As I am here, je peux vous demander. I can ask you, and I know in Europe things, you will not lack bread. Vous ne pouvez pas comprendre que c'était une grâce. You cannot understand that it's a grace. You go to King Allah. There are people. To get just bread is troublesome. Donc, vous avez tout pour glorifier Dieu. You have everything to glorify God. Vous avez tout pour dire Seigneur, merci, parce que ça vous en Because God is good. So you can see an old man and asking you, pleading me for a bit of water. Just a bit of water they ask to drink. Amen. But you, for you, water is nothing. You choose what you want to eat. Amen. Can you not see that it is a grace? And that the Redeemer is alive for you? Amen. If we live here, most of us, we are driving. But we are not seeing that it's a grace. Amen. I'll end it here. Hallelujah. Hallelujah. Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Quelle est différence que ça papa? Papa ça papa. A tous au monde m'kousse à papa. Papa ka sou bateau les dit papa na yo azaka ka papa. Alléluia. Et voilà pourquoi nous continuons à bénéficier de la grâce. Dimanche prochain, c'est la dimanche. Next Sunday will be the last Sunday. Oyo papa a clôturé pour la mission à moi au janvier. Where our dad will
conclude for us in the Sunday. Mais toobongama azonga lisusu. But we are going to prepare ourselves for it. Ezanga te mais azonga suna kati ya année. And we hope that it's going to come again in Il the faut middle of the encore year. merci de tout cœur. Once again, Dad, thank you very much. Toyoki ke nzambe osekisa yo. And we heard that God will make you laugh. God will shock you. Bien-aimé dans le Seigneur. And beloved in the Lord, Na Moïse, when there is Moses na bana Israël, and the children of Israel, bayebaki te ke ndenge baokende kuna, they did not know that as they are going, batikala mpe koyeba te ke mai ekofungwa. they did not know that the sea will be parted. Malgré Moïse azalaki na nzambe. Although Moses was with God, Yo koyebi te nzambe aosalela. you also did not know what God Mais is tia doing. ebikia na yoka epa But nzambe. place your hope and keep your Malgré hope in God. situation ozotraverse. Regardless of the situations that you nazoloba na are oke in, I okobosana. will say that you are going to Ndenge baba forget tika about it. koloba ke And I okobosana. say that you are going to Baoza forget kina about the posa na babo. situation. Alléluia. Amen. Tolingi tobonzela nzambe na bikamwa. And now we want to go out to offer to our God. Père, une fois encore de tout cœur, merci pour la grâce Father, et once la parole. again, we say thank you for the grace and the word. Bénis ton serviteur, cet instrument que tu as utilisé, Seigneur. Bless your servants that you have used. Révèle-les encore davantage, Seigneur, de gloire, afin que nous puissions continuer à May you bénéficier begin to heal even more so that we de may cette continue to faveur. benefit of this Et ce favor. que nous avons écouté de What même en nous, we have heard may dwell in us transforme nos vies, and transform our lives change-nous and change au nom de us in Jésus-Christ the de name Nazareth. of Jesus Christ of Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons offrir à Dieu, s'il Beloved, vous we are plaît. going to offer to God. Nous offrons à Dieu, passons, nous allons donner à Dieu. totelemi tongi tokabela nzambe makomelo mipesa ekopesamela yo zala na elikya Have hope ke nzambe azongisela yo that God will reward nzambe you. apesaka au-delà. God gives Mais si beyond tu that. ne crois pas, je t'en prie, moko eza pasi. You do not believe. Bomba bongo na yo eza na problème tata oyoki maboto Keep the oyoki money, prière if oyoki you heard mateya the prayer or the preaching, keep it. avant ya kopesa banda Before kokroire na you kati na yo come to offer to God, ezopesa na moto ya believe mokili te me na nzambe that you are offering to God and not bombongo to oyo God. ano 15 jours nzambe aokita koya kozwa Because there's no day that God will come visit and take the money. Alléluia.
fula litama po koto ni mapona kata. Esiko na koma ka usubi kile to tseka kabui. Yose soke de ka ya momo ko. Esa ni kamuka ya tam. Ya wa imase procès. Oba sa ngeze ni kamwata. Oba sous-estima kiyo. Oba mona kiyo papa. Oba kese situation de tika la kala momo. Oba ndaka kolandaka kolelaka. Bien aimé, ils finiront par changer d'avis. Alléluia. Nous acclamons pour Jésus. Alléluia. Father of glory, we thank you for this time that you have given us the privilege to praise you, as well as to offer with you with joy in our hearts, O God. We pray that these offerings, O God, may speak in our favor, that this offering may intercede for us day and night, O God, for our families and loved ones. Father of glory, may you bless those that did not have that next time, O God, they may be able to bring something to offer unto you with joy in their hearts, O God of glory. To join those that are, Lord God, have been committed, Father of glory, to be able to return the blessings that you have blessed unto us back to you to show our gratitude. We seal these offerings with the precious blood of Jesus Christ, and so we have prayed and we say amen. Amen.